अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, HPL PSL 6 के एनालिसिस के ऊपर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के ऊपर, और इसी एनालिसिस पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन और क्रिकेट एक्सपर्ट मजहर अरशद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कि आपके कैसे हाल और अहवाल हैं। जी मजहर, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से, जिनके हवाले से कहा जाता है ये बड़े दिमाग से काम करते हैं, इनका स्लोगन भी है दिमाग से। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओवरऑल लुक आपको कैसी लग रही है? कुछ नाम आए भी हैं इनकी टीम में, कुछ गए भी हैं। देखिए, इस्लामाबाद की जो टीम है उसमें ऑब्वियसली कुछ चेंजेस हुई हैं, जिसमें एलेक्स हेल्स नहीं होंगे, उस्मान ख्वाजा जो है वो फर्स्ट टाइम PSL में खेलेंगे। लेकिन ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद को कोई ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होना चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वो UAE में जो है शायद ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ओवरऑल उनका भी बैलेंस जो है वो काफ़ी ठीक लग रहा है। आई डोंट थिंक के कुछ चेंजेस के बाद जो है कुछ ज़्यादा नुकसान होगा इस्लामाबाद को। अच्छा, इससे पहले कि मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर आऊं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक इंग्लैंड की तरह की एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि बैटिंग डीप, यानी उनके जो टेल जिनको कंसिडर किया जाता है वो भी टेल नहीं होते, वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, और हमने काफी देखा लंबी बैटिंग लाइनअप थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। ये स्ट्रेटजी कितनी हेल्प कर सकती है UAE लेग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को? देखिए अहमद, मेरा ख्याल है कि तमाम टीम्स को अपनी स्ट्रेटजी को जरा रिविजिट करना होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में हिकमत अमली थी वो शायद UAE में एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज टोटल्स अभी हमें देखने को मिलते हैं वो 180-190 होता है, 200 रन भी आराम से हो जाते हैं। UAE में ये चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो आपका एंकर बैट्समैन का रोल होता है वो UAE में किसी हद तक जो है T20 क्रिकेट में भी किसी हद तक जो है वो मेरा ख्याल है कि उसको होना चाहिए। इवन दो कि जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके अंदर शायद जो एंकर बैट्समैन है वो उसको ठीक नहीं समझा जाता, लेकिन आप ये देखेंगे पूरी दुनिया में इस टाइम जो एवरेज टोटल्स हैं वो 180-190 है, लेकिन UAE में ये चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा चेंज करना होगा इस्लामाबाद को अपनी प्लानिंग को। चलिए व्यूअर्स, कुछ बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के हवाले से। मजहर, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की टीम की आपको क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस नजर आ रही है? देखें, अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो जिस तरह हमने बात की थी लाहौर की कि उनका बॉलिंग अटैक उनकी स्ट्रेंथ है, तो इस्लामाबाद में भी वही चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि अभी आप देखें जिस तरीके से हसन अली की फॉर्म है, हसन अली ने इस साल जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है, जो उन्होंने T20s में जो उन्होंने परफॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए, वो एक बड़ी अच्छे रिदम में नज़र आ रही हैं और वो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। PSL में भी उनकी हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, पहले पेशावर के साथ होते थे। फिर आप ये देखें कि इस्लामाबाद के पास जो स्पिनर्स हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि एकदम से उनकी स्ट्रेंथ बन गई हैं, क्योंकि अब UAE की कंडीशंस हैं, और आप इन कंडीशंस में देखें कि 2 अच्छे लेग स्पिनर्स हैं इनके पास, शादाब खान है, फवाद अहमद हैं, फिर अहमद सफ़ी अब्दुल्ला हैं। तो ये इस्लामाबाद के पास काफ़ी अच्छा एक बॉलिंग अटैक है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ये जो स्पिन बॉलिंग प्लस जो उनके हसन अली हैं ये उनकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं। फिर वसीम जूनियर भी हैं, उनके पास आकिफ जावेद भी हैं। जहाँ तक बात है इस्लामाबाद की वीकनेस की, तो मेरा ख्याल है कि एलेक्स हेल्स की जो एब्सेंस है, एलेक्स हेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो वो अब ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो प्लेयर्स जिस प्लेयर को वो मिस करेंगे इस PSL में, वो भी एलेक्स हेल्स ही होंगे। चले, मिस करने के हवाले से तो आपने पहले ही बता दिया हमें। ये बताइए कि प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में कौन सा होगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 बार PSL जीता है, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद बॉर्न प्लेयर्स इस्लामाबाद के लिए खेले हों। मेरे जो जहन में अभी आ रहे हैं वो अजहर महमूद थे, लेकिन वो भी आप देखेंगे उस टाइम एज ए ब्रिटिश प्लेयर खेले थे। अशर जैदी एक और प्लेयर थे, ये भी इस्लामाबाद के थे। तो अब एक और उन्होंने इस्लामाबाद बॉन्ड प्लेयर लिया इस बार, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के ऑब्वियसली एक बहुत ही जाने माने बैट्समैन है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने है, T20 क्रिकेट में उनकी 2 सेंचुरीज हैं, और जब UAE में वो वनडे सीरीज खेलने आए थे 2019 वर्ल्ड कप से पहले, तो उसमें इवन दो कि वो वनडे सीरीज थी लेकिन उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक मैच में उन्होंने 98 भी किया था। तो एशिया में भी वो खेलना पसंद करते हैं, इंडिया में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो मेरा ख्याल है कि जो एलेक्स हेल्स की कमी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये ख्वाहिश होगी
کہ کسی حد تک وہ عثمان خواجہ جو ہے اس کو پورا کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسے پلیئر ہوں گے جو کہ کافی لوگوں کی نظریں جو ہیں ان کے اوپر ہوں گی. جانے مانے سے یاد آیا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم نے جو ریپلیسمنٹ ڈرافٹ ہوا تھا اس میں جس کو ساؤتھ افریقن ایکسنٹ میں تو یونیمن ملان کہتے ہیں، لیکن اگر آپ دیسی اصطلاح میں پڑھیں گے تو جانمن ملان ہوتے، جنہوں نے ایک ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ جانمن بننا چاہیں گے پاکستانی عوام کے، لیکن نہیں بن سکے اس سلسلے میں کیونکہ وہ اب نہیں حصہ ہیں ایچ پی ایل PSL 6 میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم کا. سو ویئرز اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اب ہم بڑھیں گے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کی جانب اور اس پہ بات کریں گے. مظہر یہ بات ایک طرف کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم اس وقت باٹم پہ ہے پوائنٹس ٹیبل میں، لیکن چونکہ اب UAE میں لیگ ہونے جا رہی ہے اور کچھ ایڈیشن بھی ہوئے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم میں، تو اب یہ والی کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم آپ کو کیسی دکھ رہی ہے؟ دیکھیں کوئٹہ کی جو اب ٹیم ہے نا، آئی تھنک کہ یہ ان کی ایک بہت ہی اسٹرانگ ٹیم بن گئی ہے بیکاز آف دی اسپن اٹیک. جس طرح آپ نے کہا کہ UAE میں اب کھیلیں گے تو UAE ہمیشہ سے کوئٹہ کی اسٹرینتھ رہی ہے. UAE میں جو کوئٹہ کی ون پرسنٹیج ہے وہ PSL میں 64 ہے اور پاکستان میں 36 ہے. تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ ڈفرنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ UAE کی کنڈیشنز میں کوئٹہ کے جو اسپنرز ہیں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اگر ابھی ہم ان کا اسپن اٹیک دیکھیں تو افغانستان کے ظاہر خان ہے، زاہد محمود ہے پاکستان کے لیگ اسپنر، محمد نواز ہیں، عارش علی خان ہے، حسان خان ہے. تو 5 اچھے اسپنرز ہیں ان کے اسکواڈ کے اندر. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں حیرت نہیں ہوگی کہ اگر ایک اننگز میں سرفراز 12 سے 14 اوورز جو ہے وہ اپنے اسپنر سے کروائیں. تو UAE میں آنے سے میرا خیال ہے کہ کوئٹہ کی ٹیم جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہو گئی ہے. مظہر یہ بتائیں کہ اس HPL PSL 6 پہ کوئٹہ گلیڈیٹر کس پلیئر کو سب سے زیادہ مس کرنے جا رہی ہے؟ مس کرنے کی جہاں تک بات ہے تو آئی تھنک کرس گیل ابھی جب کراچی میں کھیل رہے تھے تو لگ رہا تھا 1-2 اننگز میں جو انہوں نے کھیلی تھی لگ رہا تھا کہ وہ کافی اچھی فارم میں ہیں اور کراچی کی وکٹس بھی ان کو سوٹ کر رہی تھی. تو آبویسلی وہ نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئٹہ کسی پلیئر کو مس کرے گا تو وہ کرس گیل ہی ہے. بالکل جی، کرس گیل کی جہاں بات آتی ہے تو دا یونیورس باس کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے اور ان کا اپنا ایک کرکٹ میں اور خاص طور پر T20 کرکٹ میں مقام ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس کوئٹہ گلیڈیٹر کے اسکواڈ میں چونکہ اب جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک نئے نام بھی آ چکے ہیں، وہ کون سا ایسا پلیئر ہوگا جو واچ آؤٹ فار ہوگا؟ کوئٹہ کے لیے جہاں تک نئے چہروں کی بات ہے تو انہوں نے 2 آسٹریلینز کو پک کیا جو کہ بگ بیش میں ان کی اچھی پرفارمنسز تھی. ایک ایڈیلیڈ کے بیٹسمین ہیں جیک ویدرلڈ. یہ انہوں نے ابھی ریسنٹ بگ بیش میں 433 رنز کیے تھے. یہ ایڈیلیڈ کے بیسٹ بیٹسمین تھے. اور دوسرے جو ہیں وہ برسبن کے ہیں جیک ولڈرمتھ. یہ تھوڑی پاور ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں اور آل راؤنڈر ہیں. زیادہ اپنی بالنگ کے لیے جو ہے یہ جانے جاتی ہیں. ان کی 13 وکٹس ہیں ابھی ریسنٹ بگ بیش میں. تو یہ 2 نئے نام لیے ہیں کوئٹہ نے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ سرپرائز کریں. سو ویئرز مظہر کے ساتھ ڈسکشن رہی جس میں ہم نے اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم کو اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کو ہر لحاظ سے پرکھنے کی کوشش کی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی HPL PSL 6 کی ٹیم انالیسس کی. اگلی ایپیسوڈ میں مزید 2 ٹیموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین اللہ حافظ.